अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज का सवाल ये है, मुझे दिखाएं कि मसीह ने कहाँ ये कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी परस्तिश करो। तो सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सवाल कदीम वक्तों से कई हलकों में गर्दिश करता रहा है। मुझे दिखाया जाए कि मसीह ने कहाँ ये कहा कि मैं खुदा हूँ इसलिए मेरी इबादत करो। क्या मसीह ने इन अल्फाज में कहा मैं खुदा हूँ? क्या उसने सुनने वालों को अपनी परस्तिश करने के लिए कहा? कुछ लोग इस बात का इनकार करते हैं कि मसीह ने ये अल्फाज कहे और कुछ एतराज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चारों अनाजील में मसीह की ज़िंदगी को देखें और तमाम तर तहकीक हमें इस नतीजे पर लाएगी कि मसीह ने अपने बारे में कहा कि मैं खुदा हूँ, और उसने कहा या कबूल किया कि उसके पैरोकार उसकी परस्तिश करें। अजीज़ों, मसीह ने बहुत सी बातें कही थीं, लेकिन नाज़रीन, मैं आपके सामने चारों अनाजील में से जो मसीह के बारे में ख़ास तसनीफ़ है, ये बताऊंगा कि वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, और ये यूहन्ना की इंजील में मरकूम है। बल्कि वो निशानात और मौजज़ात जिनका यूहन्ना की इंजील में ज़िक्र है, ये मौजज़ात और निशान साबित करते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है या मसीह खुदा है जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। यूहन्ना की इंजील के आखिर में लिखा है, और बहुत से और भी काम हैं जो यीशु ने किए। इस इंजील में ये भी कहा गया है, और ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही मसीह है, खुदा का बेटा। खुदा के बेटे के ताल्लुक से हमने पहले भी मुताला किया। इसका मतलब है खुदा के बराबर, खुदा का नुमाइंदा, खुदा के मुसावी, खुदा का नुमाइंदा, और खुदा के बेटे का मतलब है कि वो खुदा है। ठीक है, मसीह ने अपने बारे में क्या कहा? तो मसीह ने यूहन्ना 8वें बाब की 58वीं आयत में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। यहाँ लफ्ज़ मैं हूँ का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जिस तरह मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं, और आप अपने बारे में कहते हैं कि मैं, बल्कि ये लफ्ज़ ईगो इमी वही लफ्ज़ है जिसका जिक्र खरूज 3 बाब में किया गया है, जब यहोवा खुदावन ने ये कहा जब वो मूसा पर जाहिर हुआ। और मूसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं तेरे लोगों के पास जाता हूँ तो उनसे क्या कहूँ कि किसने मुझे भेजा है। फिर यहोवा खुदावन ने मूसा से कहा, जो मैं हूँ सो मैं हूँ, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। ये वही लफ्ज़ है जैसे मैं हूँ। जब हम यूहन्ना 8वां बाब पढ़ते हैं तो हम ये अल्फाज भी पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अल्फाज निकला और आया हूँ का क्या मतलब है? तो मतलब वो दुनिया में आने से पहले खुदा के साथ वजूद रखता था। मैं अपने बारे में नहीं कह सकता जिस दिन मैं ज़मीन पर पैदा हुआ उस दिन मैं खुदा से निकल आया। मेरा वजूद वक्त से है जिस दिन मैं यहाँ ज़मीन पर पैदा हुआ। लेकिन मसीह पहले से वजूद रखता था, इससे पहले वो कुंवारी के बतन में आया। मेरा वजूद वक्त से है जिस दिन मैं यहाँ ज़मीन पर पैदा हुआ। मसीह के अपने मुंह की गवाही ये है कि वो बाप से निकल कर आया है, और इसका मतलब है कि वो दुनिया में पैदा होने से पहले खुदा के साथ था। वो कौन है जो अज़ल से खुदा के साथ सिवाय खुदा के? कोई नहीं सिवाय अज़ली खुदा के। इसलिए मसीह साबित कर रहा है कि वो खुदा है। लेकिन इसके अलावा मसीह के नाम भी हैं। मसीह के नाम साबित करते हैं कि वो महज इंसान नहीं है। उसका नाम यीशु है। यीशु 2 हरूफ का मुरक्कब है, यहोवा बचाता है, और यहोवा पुराने अहदनामे में खुदा का नाम है। उसका नाम इमैनुएल भी है। इसका क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुदा हमारे दरमियान है। इसका मतलब यीशु मसीह की पैदाइश है जो आसमान पर रहता है। वो जमीन पर आया कैसे? क्योंकि ये वही है जो बैतलहम में पैदा हुआ, और वो बैतलहम में एक चरनी में पैदा हुआ। क्या ये तारीफ के लायक नहीं? जी हाँ, ये खुदा है। अगर मसीह इमैनुएल है, खुदा हमारे साथ, तो फिर वो अज़ली खुदा है जिसने वक्त पूरा होने पर फैसला किया कि वो हमारे साथ रहे। इसके अलावा मसीह ने अपने बारे में कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। राह, हक और सच्चाई और जिंदगी। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक रास्ता हूँ, लेकिन उसने कहा मैं राह हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक सच्चाई हूँ। और अगर हम सादा अल्फाज से देखें तो हम कहेंगे, जिंदगी कौन है? खुदा जिंदगी है। हक कौन है? खुदा हक और सच्चाई है। राह कौन है? खुदा रास्ता है। मसीह खुदा है, इसलिए वो रास्ता है, वो सच्चाई है और जिंदगी है। लेकिन जिस तरह मसीह के इलाही नाम हैं,
اسی کے ساتھ اس کی الہی خوبیاں بھی ہیں۔ جو صفات مسیح میں موجود ہیں وہ صرف خدا ہی کی ہیں۔ مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کس جگہ کہا؟ جب اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ مسیح یہ بات کر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایک وقت میں بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کے درمیان موجود ہو سکتا ہے۔ وہ لامحدود کیوں ہے؟ یقیناً وہ ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اس نے اعلان کیا وہ خدا جو ہر جگہ ہے۔ مسیح سب جانتا تھا کہ فریسی کیا سوچ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، یسوع نے اپنی روح میں ان کے خیال معلوم کیے۔ مسیح سب پر قادر ہے، وہ سمندر پر اختیار رکھتا ہے، وہ بدروحوں پر اختیار رکھتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ کوئی بھی خدا کے سوا قادر مطلق نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے جسے خدا کے خود مختار کام کہا جاتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ انہیں صرف خدا ہی انجام دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی اور کو یہ کام دے دے، جیسے کہ تخلیق کرنا، گناہ معاف کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ اور جب میں کہتا ہوں خدا کے خود مختار کام، تو یہ ویسے ہی ہے جیسے میں کسی وکیل کو کسی سرکاری یا عدالتی محکمے میں میری نمائندگی کے لیے مقرر کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی وکیل کو یہ اختیار نہیں دے سکتا کہ وہ میری جگہ کھائے یا میری جگہ سانس لے، کیونکہ کھانا اور سانس لینا میرے وجود کی نشانیاں ہیں، کوئی اور یہ میرے بجائے نہیں کر سکتا۔ ایسے کام بھی ہیں جن کے لیے خداوند نے رسولوں یا نبیوں کو ایک ذمہ داری سونپی یا اختیار دیا یا حکم دیا کہ وہ انہیں انجام دیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے معجزے کیے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، تخلیق صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ کیا مسیح نے تخلیق کی؟ جی ہاں، مسیح نے اس وقت تخلیق کی جب اس نے پیدائشی اندھے کو آنکھیں دی، جب اس نے پانی میں بدلا۔ کیا تخلیق خدا کے اختیار کے کاموں میں شامل ہے؟ بالکل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی دوسرے کو تخلیق کا اختیار دے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو مخلوق خدا کے بغیر چل سکتی ہے۔ یعنی جب کوئی نبی یا رسول تخلیق کے لیے دستیاب ہو تو مسیح نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ کیا اس نے گناہ معاف کیے؟ جی ہاں، اس نے گناہ معاف کیے، اور جو گناہ معاف کرتا ہے وہ صرف خدا ہے، اور خدا ہی وہ ذات ہے جو گناہ گار سے کہہ سکتی ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مردوں میں سے زندہ کرنا، مسیح نے مردوں کو زندہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے لیکن الیشا نے مردے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیوں سے ایک مردہ زندہ ہوا۔ یا کوئی اور مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ الیشا نے شونیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا؟ جواب ہے، الیشا نے شونیمی عورت کے بیٹے کو جب زندہ کیا تو اس نے پہلے دعا کی، لیکن مسیح نے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ جب وہ قریب آیا اور جنازے کو چھوا تو اسے اٹھانے والے رک گئے، اور اس نے نائن کی بیوہ کے بیٹے سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے کہا۔ جب وہ لازر کی قبر پر گیا تو اس نے خدا سے بات کی، مگر یہ دعا نہیں کی کہ خدا لازر کو زندہ کرے، بلکہ اس نے صرف یہ چاہا کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں وہ اس معجزے کے ذریعے ایمان لائیں۔ لیکن مردے کو زندہ کرنے کے لیے اس نے دعا نہیں کی، بلکہ اپنی مرضی سے اس سے کہا لازر باہر آ جا۔ اس لیے یہی ثبوت ہے کہ مسیح خدا ہے۔ اس کے بعد کیا مسیح نے اپنے لیے عزت چاہی؟ جی ہاں، جب اس نے کہا تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی کرتے ہیں۔ مسیح نے اپنے لیے انکار نہیں کیا کہ سب لوگ اس کی عزت کریں یا پرستش کریں جس طرح وہ باپ کی عزت اور پرستش کرتے ہیں۔ یہ وہ چند آیات ہیں جو سادہ طور پر ہمیں بتاتی ہیں کہ مسیح خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔